اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے اعجاز احمدی کے کچھ صفحے پڑھے تھے جن میں مرزا صاحب نے بتایا تھا، وہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بات کر رہے تھے مرزا صاحب، اور اصل جو اس کتاب کا بیک گراؤنڈ ہے، جنہوں نے یہ پچھلے دونوں پروگرام دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اعجاز احمدی کتاب کیوں لکھی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو مدھ میں مناظرہ ہوا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ، اس میں کیا حالات واقعات پیش آئے۔ اصل موضوع تو وہ ہے، وہاں پر ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے نہ صرف حیات و وفات مسیح کے موضوع پر ان کو لاجواب کیا، بلکہ مرزا صاحب کی پیش گوئیوں پر لوگوں کو باشعور کیا کہ اصل چیز تو مرزا صاحب کا اپنا کردار، اخلاق اور اپنا پیش کردہ معیار اور اپنی تحریریں ہیں۔ جب مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ میرے صدق اور کذب کا معیار ہے، تو پھر دوسری طرف جانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو وہ وہاں پر مناظرے میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے صفحہ نمبر اس کا اعجاز احمدی کا 14 اور روحانی خزائن کی 19ویں جلد کا 121 صفحہ ہے۔ اس میں یہ آخری لائنوں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں ان نادانوں کو کیا کہوں اور کیوں کر ان کے دل میں سچائی کی محبت ڈال دوں جو نکالوں کی طرح پھرتے ہیں، اور ٹھٹھا اور ہنسی ان کا کام ہے اور مسکری ان کا شیوا ہے۔ صدہا نشان آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، مگر ان کے نزدیک اب تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہیں صدہا نشان جو سورج کی طرح ہندوستان میں چمک رہے تھے، لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سنا ہے، بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے، جس میں وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ میں اس طور کے فیصلے کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے، اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کیا کہ وہ جائز المسیح کی مانند کتاب تیار کرے جو ایسی ہی فصیح بلیغ ہو اور انہی مقاصد پر مشتمل ہو۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پر مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتے ہیں اس طرح سے ہم دونوں فیصلہ کر لیں کہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے۔ یہ جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے، کیونکہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی تحریر مرزا صاحب نے نہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی لوگوں کو پیش کیا اس کتاب میں، نہ کسی اشتہار میں، نہ کسی رسالے میں، اور نہ ہی مولانا ثناء اللہ امرتسری کا یہ اصول کبھی رہا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے۔ یعنی دو بندوں میں سے اگر شرط لگا لی جائے کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور جو بعد میں مرے گا وہ سچا ہوگا، اس کو تو مولانا ثناء اللہ امرتسری جہالت قرار دیتے تھے اور کہتے تھے رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت۔ جب مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 کو آخری فیصلہ اشتہار چھاپا تو اس میں مرزا صاحب نے ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں یہی بات لکھی تھی کہ ہم دونوں میں سے یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں مار دے، اور مرزا صاحب نے ایک معیار بھی اپنا پیش کیا کہ میں جانتا ہوں، میرے علم کے مطابق، میرے فہم کے مطابق میں جانتا ہوں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو لمبی عمر نہیں دی جاتی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ دعویٰ تو آپ کا نبوت کا ہے اور مسیحیت کا ہے، علمیت آپ کی اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے کو لمبی عمر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، حالانکہ قرآن میں متعدد آیات ایسی پائی جاتی ہیں جن کا یہ مطلب ہے کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، وہ اپنے افطرا سے باز آ جائے۔ قرآن تو اس کو مہلت دینے کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں دیتا جھوٹے کو۔ تو یہ آپ کی جہالت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی تھے، بلکہ ساری دنیا کے سچوں کے سردار تھے، سارے نبیوں کے بھی سردار تھے،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان کی زندگی میں ایک جھوٹا مدعی نبوت ان کے سامنے کھڑا تھا، مسیلمہ کذاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو یہ کون سا معیار ہے کہ جو پہلے فوت ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے؟ مسیلمہ کو آج تک دنیا کذاب کہتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان جیسا سچا اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا معیار آپ پیش کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. جو آپ نے مرزا صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ مولوی ثناء الامرسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے، جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلے کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے. نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ اعجاز المسیح کی مانند کتاب تیار کرے جو ایسی فصیح و بلیغ ہو اور انہی مقاصد پر مشتمل. اگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ خواہشیں دل سے ظاہر کی ہیں نفاق کے طور پر نہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اور وہ اس امت پر اس تفرقہ کے زمانے میں بہت ہی احسان کریں گے کہ مرد میدان بن کر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے. یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی، اب اس پر قائم رہیں تو بات. اب کتاب کا لکھنے کی جہاں تک بات ہے، کتاب میری فصیح و بلیغ ہے یا آپ کی فصیح و بلیغ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پہلے دنیا میں کبھی کوئی مدعی نبوت ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں سے کتاب لکھ کر مقابلہ کرے کہ میں کتاب لکھتا ہوں تم بھی کتاب لکھو، جس کی کتاب زیادہ فصیح و بلیغ ہوگی وہ سچا ہوگا؟ اس عقل پر ماتم ہی صرف کیا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ دوسری بات بھی جو انہوں نے کہی ہے وہ بھی بالکل جاہلانہ ہے، اور نہ ابو الفا مولانا ثناء الامرسری نے کبھی یہ کہا کیا وہ فیصلہ کر لیں ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے. تو یہ دونوں باتیں انہوں نے غلط کی. آگے کہتے ہیں اگر ایک کذاب دنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسے مقابلے والا نبی کا اجر پائے گا، لیکن ہم موت کے مباہلے میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے ہمیں مانے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعویٰ نبوت کا ہے، اور ڈپٹی ڈگلس کے سامنے لکھ کر دے کر آئے ہوئے ہیں کہ میں آج کے بعد کوئی ایسا الہام نہیں شائع کروں گا، کوئی ایسی پیشگوئی نہیں شائع کروں گا جس میں کسی پر عذاب کی کوئی پیشگوئی ہو یا کسی کی موت کی کوئی خبر ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے ہمارے رستے میں وہ رکاوٹ ہے. یہ یاد رکھیں باتیں کہ مرزا صاحب ڈگلس کے سامنے دستخط کر کے آئے ہیں، معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ میں وہ الہام جس کے بارے میں مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ الہام میں قرآن کی طرح مانتا ہوں، تورات کی طرح مانتا ہوں، انجیل کی طرح مانتا ہوں، زبور کی طرح مانتا ہوں، اور اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل اور بروز کہتے تھے نا، ان الہامات کو چھپا لینے کا دستخط کر کے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایسے الہام شائع نہیں کروں گا، مجھے ہوں گے بھی تو میں ان کو چھپا لوں گا، شائع نہیں کروں گا. اور اللہ کے نبی کو کیا قرآن کی آیت نے کہا؟ بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا لوگوں تک تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور یہ وہ موصوف ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بعثت معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کہتے ہیں کہ الہام میں نہیں پیش کروں گا جن میں کوئی خطرناک الہام میں نہیں چھایا کروں گا. چلو ہاں، مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور کریں، خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو، جس کے بارے میں کم سے کم 50 معزز آدمی اس کے اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں. اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریر کی روح سے ایسے چیلنج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا چیلنج دیں، بلکہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، کیونکہ ان کا چیلنج ہی فیصلے کے لیے کافی ہے. مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کے روح سے واقعہ نہ ہو، بلکہ محض بیماری کے ذریعے سے ہو، مثلا طاعون سے یا ہیضے سے یا اور کسی بیماری سے، تاکہ ایسی کارروائی حکام کے لیے تشویش کا موجب نہ ٹھہرے. قوم دا کتنا ڈر لگ گیا پہ. اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں. صرف وہ موت کاذب کو آوے جو بیماری کی موت ہوتی ہے، اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا. اور یاد رہے کہ ہماری قتل کی پیشگوئی
ایک خاص پیش گوئی تھی جو لے کرم کے متعلق تھی. اس میں خدا نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ قتل کے ذریعے سے مرے گا، اور ایسا ہی شائع کیا گیا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ مرزا صاحب، ہرگز آپ نے قتل کی اس کی پیش گوئی نہیں شائع کی تھی، نہ آپ نے قتل کا کہیں ذکر کیا ہے. جو آپ نے پیش گوئی شائع کی تھی وہ ہم نے پچھلی دفعہ دکھا دی تھی کہ آپ نے خارق عادت عذاب نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی. خارق عادت عذاب، تو اس میں قتل کا کہیں ذکر تک نہیں. خارق عادت عذاب تو وہ ہوتا ہے جو فطرت سے ہٹ کر ہو. آگے سنیں. اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے قتل کیے جانے کا بھید یہ تھا کہ اس نے سخت زبان درازی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی نسبت اختیار کی، اور خدا نے دیکھا کہ اس کی زبان درازی انتہا تک پہنچ گئی ہے. اس نے گالیاں دینے میں کسی نبی کو باقی نہ چھوڑا. گالیاں آپ نے دلوائی ہیں. پس آخر وہی زبان کی چھری متمثل ہو کر اس پر پڑی، اور یہ عظیم شان نشان تھا، اور زمین پر یہ بڑا گناہ کیا گیا کہ ایسی چمکدار پیش گوئی سے دنیا کے لوگوں نے انکار کر دیا. بھئی آپ نے خود بلایا تھا اس کو کہ قادیان آؤ. لیکرام تو پشاور میں پولیس میں ملازم تھا، تو آپ نے اس کو دعوت دے کر بلایا تھا کہ قادیان آؤ اور ہم سے ثبوت مانگو اسلام کی صداقت کا، ہم تمہیں نشان پیش کریں گے. اگر ہم نے نشان نہ پیش کیا ہم تمہیں خرچہ دیں گے، پیسے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. جتنی باتیں آپ نے کی وہ پشاور سے چل کے قادیان آ گیا. اب وہ آ کے آپ کا روز دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. میر مرزا صاحب نے اپنی کتاب فریاد درد میں یہ بات خود لکھی ہوئی ہے کہ وہ روز پچھلے پیر آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور کہتا تھا کہ مرزا صاحب کریں پیش، کوئی آپ کے پاس الہام ہے، نشان ہے، ثبوت ہے تو پیش کریں. آپ کے مذہب کی سچائی کی کون سی دلیل ہے، پیش کریں. فبہت الذی کفر کا مصداق بنے آپ اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے تھے. آپ کے پاس کوئی نشان ہوتا تو اس کو پیش کر کے دکھاتے. اگر ایک بندے کو بلا لیا ہے نشان پیش کروں گا، وہ آ گیا ہے تو نشان پیش کرو، کوئی نشان نہیں ہے. تو انہوں نے اسلام پر، شیخ بٹالوی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام پر غیر مسلموں کو صرف ہنسایا ہے، انہوں نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے. تو یہ ہے اس کا مظہر کہ لیکرم کے بلا کے اس کے سامنے تماشا بنے ہوئے تھے. وہ گالیاں دیتا تھا جا کے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، اور خود مرزا صاحب کو بھی گالیاں ساتھ دیتا تھا کہ ان کے مذہب میں کوئی سچائی کی دلیل نہیں، خام خواہ اشتہار پہ اشتہار چڑھا رہا ہے. کیا ہو میں سچائی کی دلیل دوں، میں اسلام کی سچائی کی دلیل دوں؟ کون سی دلیل ہے اس کے پاس؟ ملوانوں نے کتابیں بھری ہوئی ہیں. بہرحال پس اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریری خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو میں کذاب اور دجال اور کافر سمجھتا ہوں، یعنی مرزا قادیانی کو، اور جو کچھ یہ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب الہام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس میں دعوے کا میں جھوٹا ہونا یقین رکھتا ہوں. اور اے خدا میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ شخص فی الواقعہ مسیح موعود ہے اور فی الواقعہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے. اور اگر میں اس عقیدے میں صادق ہوں اور یہ شخص در حقیقت دجال، بے ایمان، کافر، مرتد ہے، اور حضرت مسیح آسمان پر زندہ موجود ہیں جو کسی نامعلوم وقت میں پھر آئیں گے، تو اس شخص کو ہلاک کر تاکہ فتنہ اور تفرقہ دور ہو اور اسلام کو ایک دجال اور مغوی اور موزل سے ضرر نہ پہنچے. آمین ثم آمین. پہلے اس سے اسی قسم کا مباہلہ کتاب فتح رحمانی کے صفحہ 27 میں مولوی غلام دستگیر قصوری بھی کر چکے ہیں. اب اس کو بھی مرزا صاحب مباہلہ قرار دیتے ہیں کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہا کہ یا اللہ اس جھوٹے مدعی نبوت کی ہمیں اس آفت سے، اس ابتلا سے ہمیں بچا اور اس سے ہماری جان چھڑا. یہ جھوٹا ہے، تیرے نبی کے امتیوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو یا اللہ ہمارا فیصلہ کر دے اس جھوٹے کا اور ہمارا فیصلہ کر دے. یہ بات مولانا غلام دستگیر قصوری نے دعا لکھی اپنی کتاب میں. مرزا صاحب کہتے ہیں اس نے مجھے مباہلہ کیا. بھئی یہی مباہلہ آپ نے پھر کیا 15 اپریل 1907 کو، یہی مباہلہ پھر آپ نے کیا اور کہا کہ یا اللہ میرا اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فیصلہ کر دے، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں مار دے. یہی مباہلہ پھر آپ نے کیا. اگر مولانا غلام دستگیر قصوری کی اس دعا کو آپ دعائے مباہلہ کہتے ہیں تو یہی مباہلہ آپ نے کیا.
15 अप्रैल 1907 के आखिरी फैसला इश्तिहार में, उसमें मोटा लिखा हुआ है, मौलवी सनाउल अमृतसरी साहब के साथ आखिरी फैसला। अल्लाह से दुआ करके आपने ऐसे फैसला मांगा है जैसे अबू जहल ने मक्का से निकलते हुए, जब बदर की लड़ाई के लिए मक्का से निकलते हुए अबू जहल ने अल्लाह ताला से दुआ की थी ना, खाने काबा की चौखट पकड़कर, कि या अल्लाह आज हमारा फैसला कर दे, अगर हम झूठे हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें आज ही कत्ल करवा दे, लेकिन अगर उन्होंने रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं बगैर वजह के, तो या अल्लाह आज उन्हें हमारे हाथों कत्ल कर दे, आज हमारा और उनका फैसला कर दे। सूरह अनफाल में आता है कि तुम इस्तफ्ता करते थे हमसे, तुम पूछते थे ना हमसे, तुमने सवाल किया ना हमसे कि या अल्लाह फैसला कर दे, ये रहा फैसला, ये आ गया फैसला हमारा। उसी दिन अबू जहल कत्ल हो गया, उमैया बिन खलफ कत्ल हो गया, उतबा शैबा बड़े बड़े मरदूद वहां मरे पड़े थे। और सहाबी रसूल कहते हैं कि हमने देखा जहां जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगा के दिए थे, यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उमैया गिरेगा, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा, वही गिरे हुए थे। बहरहाल, तो जिस तरह अबू जहल ने दुआ की थी मक्का से निकलते हुए बदर की लड़ाई के लिए, ऐसे ही मिर्जा साहब ने भी दुआ की कि या अल्लाह मेरा और सनाउल अमृतसरी का फैसला कर दे। फिर ये भी मुबाहिला ही है ना, तो आप मान लें कि आप मौलाना सनाउल अमृतसरी से मुबाहिला करके 13 महीने बाद मिर्जा साहब फोत हो गए। मौलाना सनाउल अमृतसरी 1948 में फोत हुए हैं, मार्च 1948 में, और मिर्जा साहब 26 मई 1908 को, मौलाना सनाउल अमृतसरी से 40 साल पहले, ये इश्तिहार छापने के 13 महीने बाद मर गए। बहरहाल उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, आखिरी फैसला इश्तिहार पे। तो मिर्जा साहब कहते हैं कि इस किस्म का मुबाहिला एक किताब फतह रमानी में सफ़ा 27 पर मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी भी कर चुके हैं। इसके बाद थोड़े दिनों में ही मेरी ज़िंदगी में ही कब्र में दाखिल हो गए और मेरी सच्चाई को अपने मरने से साबित कर गए। लो जी, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी फोत हो गए, तो कहते हैं ये इससे मेरी सच्चाई साबित होगी। मगर मौलवी सनाउल्लाह अगर चाहें तो बजाते खुद आजमा लें, उनको गुलाम दस्तगीर से क्या काम, क्योंकि वो खुद ही इसके लिए मुस्तैदी भी जाहिर करते हैं, यानी तैयारी भी जाहिर करते हैं। ये चैलेंज दर हकीकत एक मुबाहिले का मजमून है, इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो नमूना मज़कूरा के मुताबिक हो लिखना होगा, जो ऊपर मैंने लिख दिया है, एक लफ्ज़ कम या ज़्यादा ना करना होगा। देखो शर्तां देखो मिर्जा साहब दी, लफ्ज़ कम या ज़्यादा ना करना होगा, और अगर कोई ख़ास तब्दीली मंजूर हो तो प्राइवेट खतूत के ज़रिए से उसका तस्फिया करना होगा। और फिर ऐसे इश्तिहार मुबाहिला पर कम से कम 50 मुअज़्ज़ज़ आदमियों के दस्तखत सबत होने चाहिए। हेलो, ये भी शर्तें ना, और कम से कम इस मजमून का 700 इश्तिहार मुल्क में शाया होना चाहिए, और कोई शर्त, और 20 इश्तिहार बजरिया रजिस्ट्री मुझे भी भेजने होंगे। ये शर्तें हैं यार मिर्जा साहब की। सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या। शर्म नहीं आती इस तरह की शर्तें लगाते हुए। बहरहाल मुझे कुछ जरूरत नहीं कि मैं उन्हें मुबाहिले के लिए चैलेंज करूं या उनके बिलमुकाबल मुबाहिला करूं। उनका अपना मुबाहिला जिसके लिए उन्होंने मुस्तैदी जाहिर की है मेरी सदाकत के लिए काफ़ी है, क्योंकि खुदा ताला ने बराइन अहमदिया के ज़माने से जिसकी तालीफ तक हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं, मेरे लिए ये निशान कायम कर रखा है। मैं इकरार करता हूँ कि अगर मैं इस मुकाबले में मगलूब रहा तो मेरी जमात को चाहिए, जो 1 लाख से भी अब ज़्यादा है, कि सब मुझसे बेजार होकर अलग हो जाएं, क्योंकि जब खुदा ने मुझे झूठा करार देकर हलाक किया तो मैं झूठे होने की हालत में किसी पेशवा और इमामत को नहीं चाहता, बल्कि इस हालत में एक यहूदी से भी बदतर हूँगा और हर एक के लिए जाए आर और नंग। सुन लो मज़ाहियो, सुन लो कि अगर मैं मौलाना सनाउल अमृतसरी के साथ इस तरह का मुबाहिला तहरीरी करके मर गया तो मैं अपनी जमात को ये नसीहत करता हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा मेरी जमात है, मुझसे बेजार होकर अलग हो जाना, मेरे मरने के बाद मुझे झूठा करार दे देना, पीछे हट जाना। मैं किसी पेशवाई और इमामत का हकदार नहीं हूँगा, मैं एक यहूदी से भी बुरा हूँगा और सब के लिए जाए आरो नंग होगा। खुद बंदा लिख कर गया है, ये तहरीर सुन लेना और इसको संभाल लेना। कल क़यामत के दिन यही तहरीर तुम्हारे सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रख के पूछेंगे तुमसे कि क्या 15 अप्रैल 1907 को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तहरीरी मुबाहिला किया कि नहीं किया मौलाना सनाउल अमृतसरी के साथ। क्या मिर्जाई
13 महीने तक इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे कि अभी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मरेंगे, अभी हम ढोल बजाएंगे कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ मिर्जा साहब ने मुबाइला किया था और मार दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को। क्या 13 महीने तक मिर्जा साहब और मिर्जाई आसमानी फैसले का इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? जब 26 मई 1908 को 13 महीने के बाद आसमानी फैसला आया, तो जिनको मिर्जा साहब नसीहत करके गए थे कि मुझसे बेजार हो के अलग हो जाना, मुझे झूठा करार दे देना, मुझे कोई पेशवा ना समझ लेना, इमाम ना समझ लेना, उन बेशर्मों ने अल्लाह ताला के उस आसमानी फैसले को देखकर मुंह मोड़ लिया, उस फैसले को कबूल नहीं किया बदबख्तों ने। वरना अल्लाह ताला ने 26 मई 1908 को फैसला भेज दिया, गुंजाइश बाकी कोई नहीं रही। जो बंदा वसीयत करके गया है कि मेरे बाद मुझे छोड़ देना अगर मैं मर गया, उसकी भी नहीं मानी। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस पर ये एतराज किया था, कहा था मैं ये तुम्हारी दरखास्त दो आप मंजूर नहीं करता वगैरह वगैरह। ओ भाई, जो मर्जी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी लिखे, जब आपके मिर्जा साहब ने कह दिया कि अब फैसला खुदा के हाथ में है, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी इस तहरीर के नीचे अब जो चाहे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में। उसके बाद मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो मर्जी लिखे। फिर आप तो 13 महीने इंतजार करते रहे। कभी आपने जिंदगी में 13 महीने में कहा हो कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद कर देने से आखिरी फैसला इश्तेहार मनसूख हो गया है? मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा आपको, लाओ सबूत पेश करो। 13 महीने इंतजार कर करके जब फैसला आया है तो आपने इस वसीयत को भी झुटला दिया जो मिर्जा साहब करके गए थे। बहरहाल आगे सुने। जो शख्स इस चैलेंज से फितने को फर्व करेगा, बशर्ते को सादक निकलेगा, सफ़ा रोजगार में बड़ी इज्जत के साथ उसका नाम मनकूश रहेगा। और जो शख्स दजाल बेईमान मुफ्तरी होगा, उसकी हलाकत से मकूला मशूरा की रूह से कि खस कम जहां पाक दुनिया को राहत हासिल होगी। इससे ज्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर कोई जरूरी अमर मुझसे रह गया है जिसको इंसाफ चाहता है तो मुझे इतला दी जाए, मैं खुशी से इसको कबूल करूंगा, बशर्ते के बेहुदा ना हो और हीला बहाना की उससे बदबू ना आए। अभी भी शर्तें लगा रहे हैं मिर्जा साहब, और तकवा की बिना पर हो, ना दुनियादारी की चालबाजी के रंग में। खुदा ताला जानता है कि मैं चाहता हूं कि किसी तरह हक खुल जाए, अगरचे मैं खुदा के निशानों को ऐसा देख रहा हूं जैसा कि कोई आफ्ताब को देखता है। मैं खुदा की इस वही पर ऐसे ईमान लाता हूं जैसे कि कुरान शरीफ पर, मगर मैं हर एक पहलू से मुनकर पर तमाम हुज्जत चाहता हूं। या इलाही, तू जो हमारे कारोबार को देख रहा है, हमारे दिलों पर तेरी नजर है, तेरी अमीक निगाहों से हमारे इसरार पोशीदा नहीं, तू हम में और मुखालफों में फैसला कर दे, और वो जो तेरी नजर में सादक है उसको जाया मत कर कि सादक के जाया होने से एक जहान जाया होगा। ऐ मेरे कादर खुदा, तू नजदीक आ जा और अपनी अदालत की कुर्सी पर बैठ और ये रोज के झगड़े कता कर। हमारी जुबानें लोगों के सामने हैं, हमारे दिलों की हकीकत तेरे आगे मुनकशिफ है। मैं कैसे कहूं और कैसे मेरा दिल कबूल करे कि तू सादक को जिल्लत के साथ कब्र में उतारेगा। ओ बाशाना जिंदगी वाले कैसे फतह पाएंगे? तेरी जात की मुझे कसम है कि तू हरगिज ऐसा नहीं करेगा। और जिस कदर, हाँ ये बिल्कुल मिर्जा साहब ने बात सही कही है। ओ बाशाना जिंदगी गुजारने वाले, शिकस्त को जिल्लत के साथ कब्र में उतारा गया। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। लाहौर में मरे हैजे से, उल्टियां पखाने करते हुए, उस डेड बॉडी को बर्फ लगाकर रेलगाड़ी के उस डिब्बे में रखकर ले जाया गया जिसमें कूड़ा करकट फेंका करते हैं और वहां खड़ी रहता है, वो डब्बा खड़ा रहता है रेलगाड़ी का। उसमें वो चारपाई रखी गई, संदूक रखा गया जिसमें बर्फ लगाई गई कि बदबू ना आए इसके जिस्म से। फिर उसको ले जाकर बटाला स्टेशन पर उतारा गया। लाहौर रेलवे स्टेशन से उसको ट्रेन में भर्ती किया गया। बटाला रात के 1:30 बजे उतारा गया। वो बर्फ लगी, 26 में बड़ी गर्मी होती है पंजाब में, वो बर्फ वाला तबूक, वो संदूक, उससे पानी गिर रहा था नीचे। वो बर्फ वाला संदूक वो रख के बैठे रहे सुबह तक कि रोशनी हो जाए, फिर इस बॉडी को लेकर जाएंगे। 1:30-2 बजे जो ट्रेन वहां पर पहुंची बटाला स्टेशन पर, वो उस डेड बॉडी को लेकर मुरीद उसके बैठे रहे कि अब इसको कैसे लेकर पहुंचे कादियान। सुबह जब रोशनी हुई, सूरज निकलने लगा, तो वो लाश उठाई, लंबे लंबे बांस उसके साथ बांधे हुए थे उस संदूक के साथ, वो उठा के पैदल चल के ले जाके उसको जिल्लत के साथ कब्र में उतारा गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बाशाना जिंदगी थी।
बटेर का गोश्त खाते थे, गोटे किनारी वाला लिबास पहनती थी बीवी और बेटी, छन छन करता था वो जेवर, जिसके बारे में खुद मिर्जा साहब ने बताया है कि मैंने अपनी बीवी से 5,000 रुपए के वो बदले अपना ही बाग उसके आगे रहन रख दिया है, 4,000 रुपए का जेवर लिया है और 1,000 के नोट लिए। अब बताओ 4,000 का जेवर सन 1897 में वो तकरीबन 3 पाव जेवर बनता है, आधे किलो से ऊपर जेवर बनता है, आधे किलो से ज्यादा जेवर था नुसरत जहां बेगम के पास। और एक मुरीद ने कहा भी था कि हम घर जाते हैं तो हमारी बीवियां कहती हैं कि हम बच्चों का पेट काट कर चंदा देते हैं, वहां बीवी साहबा के जेवरात बन रहे हैं, गोटे किनारी वाला लिबास बन रहा है। वो बाशाना जिंदगी गुजारने वाला जो मिर्जा साहब ने कहा था वो जिल्लत के साथ कब्र में उतारा गया। आगे लगते हैं मिर्जा साहब, जिस कदर मौलवी सनाउल्लाह साहब ने खिलाफे वाक़या इतराजात और झूठी कस्मों से मौजा मुद के जलसा में मेरी तौहीन की है, वो तमाम मेरे शिकवे खुदा ताला के सामने हैं और मुझे इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं। सुनना जरा बात, इत्थे ही रुक जाना हुण। मुझे इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं, क्योंकि जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते तो मुझे भी अगर ना माने तो इस पर क्या अफसोस करना चाहिए। लो जी, ये बात जो मिर्जा साहब ने कही है इसको जरा गौर से देख लें। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं, आप सबके आगे रखता हूं, बताना कि मिर्जा साहब की बात झूठी है कि सच्ची है। जो मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं, ये है अल्फाज, मुझे इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं। अभी देखते हैं जी, जो तकजीब मुद में मिर्जा साहब की अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने की, उसका मिर्जा साहब को रंज हुआ कि नहीं हुआ, देखना भाई। अबू बकर भाई देखना जरा, जानते पे हो ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऐ देखना जी, तकजीब का रंज होया कि नहीं होया। अल कसीदतुल एजाजिया, इसी किताब के आगे 150 सफ़े पे जाके लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने, अया अर्ज मुद कद दफा के मुदम्मर, ए मुद की जमीन, ए हलाक शुदा, ए मुद की जमीन, एक हलाक शुदा ने तेरी खस्तगी की हालत में तुझे हलाक किया और सख्त गुमराह करने वाले ने तुझे मारा और एक गुस्सा दिलाने वाले ने तुझे बरंगेख्ता किया। तूने एक झूठे मुफसिद मेरे शिकार को बुला लिया, जिसका पकड़ना ढाब की मछली की तरह बड़ा काम नहीं। और मेरे दोस्त तेरे पास आए जो भाइयों की तरह नसीहत करते थे और कहते थे कि हवाओ हवस की मेल मत करो और सब्र करो। बस तुम में से वो लोग जो तास्सुब के कैदी थे, उन्होंने चाहा कि ऐसा शख्स तलाश करें जो भेड़िए की तरह चीखे और फरेब करे। फिर बहुत कोशिश के बाद एक भेड़िए को लाए। ये कसीदा लिख रहे हैं मिर्जा साहब, ये कसीदा लिख रहे हैं एजाज़े अहमदी में, सफ़ा 151 है। फिर बहुत कोशिश के बाद एक भेड़िए को लाए और मुराद हमारी इससे सनाउल्लाह है, वनानी सनाउल्लाह मिन हो व नुज़हिरो, और हम जाहिर करते हैं। बस जब उनके पास आया तो लाफजनी से उनको खुश कर दिया और कहा तुम खुश हो जाओ, मैं बहादुर फतह याब हूं। और कहा कि मेरे आने की बात पोशीदा रखो कि मैं उनको तलाश कर रहा हूं। जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे आने की बात पोशीदा रखो, मैं इन मरजाइयों को और इनके मौलमों को और मुबल्लगों को और मरबियों को तलाश कर रहा हूं। इनको मेरे सामने आने दो एक दफा, और मैं डरता हूं कि वो भाग ना जाएं। और लोगों को खुश किया। जब उनकी जमीन से नजदीक हुआ
ان کو آگ پر چلایا اور بہت خوش ہوا. اس نے کمینوں کی طرح بغیر دنائی کے کلام کیا. سننا ذرا، رنج نہیں پہنچا مرزا صاحب کو یہ سن کر، اس تکذیب کو سن کر مرزا صاحب کو دیکھنا کا رنج پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس قصیدے کو سن کر فیصلہ کرو. سن کے یہ قصیدہ میں نے یہ سنانا آج آپ کو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا صاحب کو رنج پہنچا کہ نہیں پہنچا. کہتے ہیں اس نے کمینوں کی طرح بغیر دنائی کے کلام کیا، اور دیکھنے والوں سے تو خود سن لے گا، اور اگر تجھے شک ہے تو مد کے زمینداروں سے جا کر پوچھ لے. پس جب دونوں فریق بحث کے لیے جمع ہو گئے اور لوگوں میں منادی کرائی گئی اور لوگ حاضر ہو گئے، اور پوشیدہ طور پر میرے بعض رفیقوں کے دلوں میں خوف ہوا، کیونکہ قوم کی درندگی انہوں نے معلوم کر لی تھی. وہ 3-4 مرزئی جو میں نے اس لیکچر کے شروع میں پچھلے حصے میں بتایا تھا، وہ ایک طرف تھے، سارا مد گاؤں ایک طرف تھا، پھر ساتھ والے دیہاتوں سے بھی لوگ آگے تھے. اور رفیق دلاوری نے لکھا ہے رئیس قادیان میں کہ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری ایسے دھاڑتے تھے جیسے شیر کی گرج ہو، اور مد کے در و دیوار ایسے کانپتے تھے کہ جیسے بجلی چمک رہی ہو. ان کو وہاں پر کوئی جواب نہیں آیا، سرور شاہ کو اور عبداللہ کشمیری کو دیوار سے لگا دیا ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے. کہتے ہیں پوشیدہ طور پر میرے بعض رفیقوں کے دلوں میں خوف ہوا، کیونکہ قوم کی درندگی انہوں نے معلوم کر لی تھی. پس میرے اصحاب پر آسمان سے تسلی نازل کی گئی اور خدا مدد کر رہا تھا. چنگی خدا نے مدد کی تھی. ابھی دیکھنا ہے مدد کیا ہوئی ہے، خدا کی کیا مدد ان کو پہنچی ہے. خدا نے ان کو قوت لڑائی کی دے دی. اچھا، اور روح القدس نے ان کو مدد دی. پس وہ خوش ہو گئے اور لوگ قریب 8 بجے کے بحث دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے، اس تکیہ کی طرف جس کی طرف گروہ نے اشارہ کیا تھا. اور بحث کے لیے ایک زمین اختیار کی گئی جس میں کئی ایک درخت تھے، اور وہ جگہ گاؤں سے باہر غربی طرف تھی، یعنی مغرب کی طرف تھی. اور ہمارے دوست وہاں ٹھہرائے گئے، اور ثناء اللہ اس کی قوم کی طرف سے مقبول تھا. مولوی سرور شاہ سید محمد سرور شاہ پیش ہوئے. گویا مقام بحث ایک ایسے بن کی طرح تھا جس میں ایک طرف بھیڑیا چیختا تھا اور ایک طرف شیر غراتا تھا، اور کھڑا ہوا ثناء اللہ اپنی جماعت کو اغوا کر رہا تھا اور میرے دوستوں پر برنگیختہ کرتا تھا. وقام ثناء اللہ یغوی جنودہ و یغری علی صحبی لامن و یحضر. میرے دوستوں پر مولوی ثناء اللہ امرتسری لوگوں کو برنگیختہ کرتا تھا کہ یہ ہیں وہ جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار جو اسلام کے پیرلل ایک نیا مذہب گھڑنا چاہتے ہیں، اور یہ ہیں اس کے پیروکار جو کہتا تھا کہ آسمان سے کئی تخت اتارے گئے اور سب سے اونچا تخت میرا بچھایا گیا. یہ ہیں اس کے پیروکار جو کہتا تھا کہ سب راہوں میں سے آخری راہ میں ہوں، سب نوروں میں سے آخری نور میں ہوں. یہ ہیں اس کے پیروکار، اس جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار. ان سے پوچھو کہ کیا اس نے اپنے سچے اور جھوٹا ہونے کا معیار محمدی بیگم کے نکاح کو نہیں دیا؟ کیا محمدی بیگم کا نکاح ہوا؟ 1902 آ گیا ہے، 1892 میں شادی ہوئی ہے اس کی. 10 سال ہو چکے محمدی بیگم اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزار رہی ہے، بال بچے ہیں، ایک شوہر ہے، اور یہ کہتے ہیں ہماری سچائی کا معیار یہ ہے کہ ہماری اس سے شادی ہوگی. یہ ہے اس کے پیروکار. جب اس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری وہاں گرجتے تھے تو اس نے کینے کو اپنے دل میں ٹھان لیا اور حق جوئی نہ کی بلکہ بکواس کرتا رہا. اینن کو نہیں جو رنج پہنچا، مرزا صاحب کو اپنی تکذیب کا کوئی رنج نہیں پہنچا، یہ ویسے ہی قصیدہ لکھ رہے ہیں. اس نے فتنہ انگیز آدمی کی طرح میری دعوت کی تکذیب کی کوشش کی، اور وہ حق پوشی کر رہا تھا اور مکر کر رہا تھا، اور ایک مکر اس نے ظاہر کیا جو اس کے دل میں پیدا ہوا، اور لمبی بحث سے انکار کیا، اور قوم اس کے فریب میں آ گئی. جب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا نا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، وفا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا،
आओ आज इसी एक बात पर फैसला कर लेते हैं, लाओ उसको मेरे सामने, इसी एक बात पर फैसला कर लेते हैं। क्या उसने कहा नहीं था कि ये मेरे सच्चा और झूठा होने का मयार है? क्या उसने कहा था नहीं इसकी तकदीर मुबर्रम है, इसकी मौत सुल्तान बे की? किसी एक बात पर फैसला करो। तो बड़ा उन्होंने लताड़ा अबुल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, तो उन्होंने कहा लंबी बहस की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कौम उसके फरेब में आ गई, बस मेरे दोस्तों पर वो तरीक ग्रां गुजरा जिसका उसने इरादा किया, और उन्होंने गुमान किया कि इससे हक पोशीदा रह जाएगा। हक पोशीदा होने लगा, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने हक नूं छुपा दिता है। उन्होंने बहुतान का किला देखा जो बनाया जाता था, बस उन्होंने कहा खुदा की मलामत तुझ पर, तू कैसा झूठ बोल रहा है। गालां कढ़ियां मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने। कम से कम बहस का जमाना एक साथ चाहिए, बस हमको ने कबूल ना किया और मेरे दोस्त इस मिकदार से मुतनफ़र हुए। आखिर इस बात पर किसी कदर तकरार और बहस के बाद राजी हो गए कि 20-20 मिनट तक बहस हो, और सीना में सोजश गजब थी और दिल में खंजर था। कौम की जहालतों ने उनको खस्ता कर दिया। मौजा मुद को उन्होंने ऐसी सूरत में देखा जो छुरियां निकाली हुई हैं। मिर्जा साहब के मुरीद वहां पर कांप रहे थे, सरवर शाह भी और अब्दुल्ला कश्मीरी भी। वो लोगों को ऐसे देख रहे थे कि इनके हाथ में छुरियां, अभी इन्होंने हमें हलाक कर देना है मौजा मुद के लोगों ने। बस मेरे दोस्त मुद में नेजों के निशाने बन गए, और इस बात को अहमद अली खूब जानता था जो मेरे मजलिस था, जिसने ये मजलिस मुनक्कद की थी। और सनाउल्लाह हर एक घड़ी फसाद की आग भड़का रहा था। ऐसी बातें की कि एक कुत्ता इस तरह आवाज नहीं निकालेगा, इन्होंने कोई रंज नहीं पहुंचा तकसीब दा। और उसके दिल में हवाओ हवस जोश मार रही थी, और इंसान की जबान जब तक उसके साथ अक्ल ना हो उसके पोशीदा ऐबों पर एक दलील है। ऐसा इंसान कलाम करता है यहां तक कि सब लोग जान लेते हैं कि ये जाहिल आदमी है, ना अक्ल है ना बसीरत। और अगर सनाउल्लाह ना होता, सुनते जाएं ये कसीदा है जो मिर्जा साहब ने रंज के बगैर ही लिख दिया है, रातों रात। कहते हैं मैंने रातों रात ये कसीदा चंद दिनों में ही लिख दिया है। अगर सनाउल्लाह ना होता तो एक जाहिल मेरे बारे में शक करता और मुझे सवालों से तंग करता। हाँ, ये बात तो ठीक है कि अगर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ना होता, अगर मोहम्मद हुसैन बटालवी ना होता, तो एक जाहिल शक में पड़ सकता था। जो फरेब, जो मकर का जाल आपने बुना, कोई शक में पड़ सकता था। ये बात तो आपने सच लिखी है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन उन्होंने ये पढ़ा हुआ है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो वफादार लोग थे, अल्लाह के नबी के दीन के मुखलस लोग, सच्चे साथी। तो उन्होंने आपका पीछा छोड़ा नहीं। कहते हैं कि अगर सनाउल्लाह ना होता, अच्छा भी कभी ऐसे भी मैसेज आता है कि शायद वो ऐसा ना हो कि पीछे से बराड़ी गिर जाए। अच्छा, कहते हैं कि अगर सनाउल्लाह ना होता तो एक जाहिल मेरे बारे में शक करता और मुझे सवालों से तंग करता। बस ये मौलवी सनाउल्लाह का हम पर एहसान है कि हर एक गाफिल को हमारी रोशनी से इतला दी, सो हम उसका शुक्र करते हैं। करो शुक्र, और हुन मेरा करया करो। अब काफिर कहने वाला गोया मर जाएगा, क्योंकि हमारे गलबा से खुदा का निशान जाहिर हुआ। जब सनाउल्लाह अपने फरेबों से हद से गुजर गया, गलबा वेखो जरा मिर्जा साहब का होने लगा गलबा। जब सनाउल्लाह अपने फरेबों से हद से गुजर गया और लोगों को मेरे दोस्तों पर बरंगेख्ता किया, बस उन्होंने मुंशी मोहम्मद यूसुफ को कहा कि इस किस्म की बहस और 20 मिनट मुकर्रर करने में हमें खैर नजर नहीं आती। उन्होंने मुंशी यूसुफ को कहा कि इस किस्म की बहस और 20 मिनट मुकर्रर करने में हमें खैर नजर नहीं आती। हुण कोई काम हो जाना जे, इत्थे छुरियां चल जानियां जे, ये टोटे कर देंगे साडे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने बंदियां नूं भड़का दिता साडे खिलाफ। मगर वो अपनी कौम से डरता था मुंशी यूसुफ। तब उन्होंने खुदा की जनाब में दुआएं की और कहा कि हम प्लीज जमीन में दाखिल हो गए, बस हम सब्र करते हैं। यानी वहां पर दुआएं करके निकले हैं। सरवर शाह और अब्दुल्ला कश्मीरी दुआएं करके निकले हैं कि या अल्लाह
ہم پلید زمین میں داخل ہو گئے ہیں، پس ہم صبر کرتے ہیں۔ پس وہ اس زمین سے الگ نہ ہوئے اور نیزے ان کو خستہ کر رہے تھے، نیزے ان کا برا حال کر رہے تھے، اور کوئی نیزہ اس تانے کی طرح نہیں جو بار بار کہا جاتا ہے۔ یعنی بار بار مولوی ثناء اللہ امرتسری نیزوں کے تانوں کے نیزے اور ان کی انیاں چبو رہا تھا۔ آگے آتے ہیں مرزا صاحب کے یہ بھی الفاظ، اور ثناء اللہ نے قوم میں واز کیا، پس ایک غول کے واز سے وہ پلنگ کی طرح ہو گئے۔ ساری زمین پدری کر دی تھی مولوی ثناء اللہ امرتسری نے، اور میرے دوستوں نے پاداش انکار یاد دلایا، مگر بھلا ہوا پرستوں کو کوئی واز فائدہ دے سکتا ہے؟ ثناء اللہ نے میرے پر نکتہ چینی شروع کی جو ہوا و ہوس کا بیٹا تھا، تاکہ احمقوں کو میرے پھل سے محروم رکھے۔ یہ احمق ہے جن کو آپ کے پھل سے محروم رکھے۔ آپ کا پھل اتنا گندا اور غلیظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی علماء اسلام کو، انہوں نے لوگوں کو آپ کے اس گندے مسے ہوئے پھل سے محفوظ کر لیا، اور ہر ایک جو اس کے پاس آیا اس کو اس نے مخاطب کیا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک مکر ہے جو اختیار کیا گیا، اور اس نے خدائے غیور کی قسم کھائی، پس تعجب ہے مفسد سے کیسی دلیری کر رہا ہے۔ پس ایک گروہ نے اس کے واز سے مجھے کافر ٹھہرایا، پس ایک گروہ نے اس کے واز سے، ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے واز کو سن کر لوگوں نے للکار کے کہا کہ یہ کافر ہے، سارا گروہ کافروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ ثناء اللہ کو علم اور ہدایت سے ذرا مس نہیں، پس تعجب ہے اس مچھر پر کہ کرگس بننا چاہتا ہے۔ پس جب وہ حد سے بڑھ گیا اور میرے دوستوں نے معلوم کیا کہ وہ تکذیب پر اصرار کر رہا ہے اور باز نہیں آتا، اس کو بلایا کہ جھوٹے کی موت کے لیے خدا کی جناب میں تضرع کرے، وہ جھوٹا جو گمراہ کرتا ہے۔ پس ثناء اللہ اپنے شور سے چپ نہ ہوا اور نہ تھکا۔ پترا انہاں سکھیا تھک نہیں تے اک نہیں تے جھک نہیں۔ ثناء اللہ اپنے شور سے نہ چپ ہو رہا تھا نہ تھک رہا تھا، اور کتاب اعجاز المسیح جو میری کتاب ہے اس نے تکذیب کی، اور اس کے نشان فساد کی تکذیب کی، اور جھوٹ کی راہ سے اس کو غلط ٹھہرایا اور جھوٹ بولا۔ پس اس کو کہا گیا کہ اعجاز المسیح کی طرح کوئی کتاب لکھ۔ پس اس نے خود نمائی سے کہا کہ میں لکھوں گا، اور میرے نشانوں سے انکار کیا، اور میری دعوت سے انکار کیا، اور میرے الہام سے انکار کیا، اور کہا کہ ایک جھوٹا آدمی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور اس نے ہر ایک صورت سے مجھے کاذب ٹھہرایا، اور ہر ایک واز میں جو میں نے کیا مجھے خطا کی طرف منسوب کیا۔ پس اس جگہ میں اکیلا رہ گیا جیسا کہ حسین کربلا میں۔ سن لو مرزا صاحب کی چیخیں، او مردائیو۔ پس اس جگہ میں اکیلا رہ گیا جیسا کہ حسین میدان کربلا میں، اور اس قوم میں ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ مردہ دفن کیا جاتا ہے، مردوں کی طرح کر دیا تمہارے مریدوں کو ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے۔ لاشیں بن گئے، سرور شاہ اور عبداللہ کشمیری وہاں پر بول نہیں سکتے تھے، زبانیں گنگ ہو گئیں۔ سن لو چیخیں اپنے مرزا صاحب کی۔ میرے انکار اور میرے نشانوں کے انکار کے لیے پیش آیا، اور وہ کینہ سے قصدم کی طرح نیش زنی کرتا تھا۔ 3 صفحے اور چندہ سسٹر پھر آپ کو انشاءاللہ موقع دیتا ہوں میں۔ پس ان صورتوں میں مجھے ایک طریق اچھا معلوم ہوا تاکہ میرا خدا اس طوفان کو دور کر دے جو اس نے اٹھایا ہے۔ پس میں نے یہ نظم یعنی یہ قصیدہ اپنا لکھنا شروع کیا، تالیف کیا، تاکہ میرا خدا ان لوگوں کو رسوا کرے جو بکواس کرتے ہیں۔ یہ بددعا کرنے والا قصیدہ لکھا ہے، اور یہ قصیدہ اس کے اصرار مقابلہ پر بنایا گیا ہے۔ پس میں باوجود اس قدر سوال کے کیسے چشم پوشی کروں اور کیسے سائل کو جھڑک دوں، اور اس جواب میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، اور ہم اس کو ہدیہ کے طور پر اس چیز کا پھل دیتے ہیں جو اس نے بویا ہے۔ پس اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسا قصیدہ بنا لائے گا، اور اگر میں خدا کی طرف سے ہوں پس اس کی سمجھ پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور روکا جائے گا۔ بھائی اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری یہ قصیدہ بھی لکھ کے لے آتے تو آپ نے کہنا تھا ایسا قصیدہ تو نہیں نہ لکھ کے آئے، کیونکہ یہیں اسی کتاب میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کے حوالے سے 3 نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ میری پیشگوئوں کی پڑتال کے لیے وہ قادیان نہیں آئے گا، اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رمضان کے مہینے میں چھپی ہے، روزے تھے
रोजे जैसे ही खत्म हुए हैं, ईद से अगले दिन ही मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी 3 जनवरी 1903 को सवेरे सवेरे कादियान ठक करके, एक पुलिस वाला, एक सदीक और एक ये प्रोफेसर साजिद मीर जो आजकल सेनेटर हैं, इनके दादा मीर इब्राहिम सियालकोटी, लेके उनको 3-4 बंदे कादियान जा पहुंचे और कहने लगे मिर्जा साहब आओ आपकी पेशगोई पड़ताल करें। तो मिर्जा साहब ने वहां चीखें मारी, वो भी इंशाल्लाह सुनाएंगे। मेरे हाल में एक वीडियो बनाई भी है वरूद कादियान पर। और ये खुदा का फैसला हम में और उनमें, ताकि अपने निशानों को जाहिर करे और इस निशान को जाहिर करे जो पहले खबर दे रखी थी हमने। उसने तो बार कहने का मतलब ये कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वहां पहुंच गए तो आपने मान लिया, अगर वो कसीदा लिख देते तो आपने मान लेना था। मानने वाली तो मट्टी नहीं आपको लगी, आप तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए लोग हैं। हमने इस निशान से सबका फैसला कर दिया है और मेरे रब ने उनको उन शाखों की तरह कर दिया जो काट दी जाती हैं। मैं मुद की जमीन देखता हूं कि उसकी तबाही नजदीक आ गई। और मर्दाइयों की तबाही हुई मुद विच, चूटी निकली, ये भी पेश गई। और मेरे रब ने उनको कटी टहनी की तरह कर दिया। ऐ मेरे मौसन, अपने हमक और जहालत रूंट की तरह बोलने से बाज आ जा और अपने एहसान को बातल ना कर। क्या तू मदद और एहसान और बख्शिश के बाद गालियां देगा? क्या तू इस बख्शिश को बुला देगा जो मुद के मकाम में तूने की और बख्शिश की? और तू देखता है कि किस तरह आसमान निशानों की पुरजोर बारिश करने लगा जब कौम ने मुझे दुख दिया और ऐब निकाले और गर्द उठाई। और गुमराही और शिकावत की राह इख्तियार मत कर और ता के बाद बुखल मत कर और सोच ले। और गाली और गीबत के साथ मेरा गोश्त मत खाओ और उस दोस्त के मुंह की कसम कि मेरा गोश्त जहर हलाक करने वाला है। ये तो पता है वाकई थोड़ा है तो जहर ही निरा। हम शौक के बाजों के साथ तुम्हारे घर आए हैं क्योंकि तुम्हारे एहसान हम पर है, इसलिए हम हाजिर हुए हैं। और अगर तुझे मेरी खिलाफत बुरी मालूम हुई है तो फिर मेरे भेजने वाले को बहुत इसरार से पूछ के क्यों ऐसा किया? क्या तू मेरा इनकार करता है और खुदा ने मेरी दावत को रोशन किया है? क्या तू ऐसे शख्स पर लानत भेजता है कि जो चांद की तरह रोशन है? मेरी तस्दीक तो तमाम आसमान वाले करते हैं, बस है मस्कीन तो क्या चीज़ है अगर इनकार करे। और मैं कुश्ता दोस्त हूँ, बस तुम कुश्ता दोस्त से डरो और मुझे इस जनाजे की तरह मत समझ लो जिसकी हैबत बदल दी गई और वो शनाख्त न किया जाए। मैं दोस्त की रजा के लिए एक सरगश्ता की तरह घूम रहा हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ और इसमें सरगर्दा हूँ और बहुत दौड़ने से गुबार आलूदा हूँ। उसकी मोहब्बत ने मेरी हड्डियों को गला दिया और मेरे नफ्स पर उसकी तेज हवा चली जो तोड़ने वाली थी। मेरी हकीकत शनासी का ख्याल छोड़ दो कि मैं तुम्हारी नजरों से गायब हूँ। मेरी हड्डियां एक ऐसा गुबार हैं कि जिनको तेज हवाएं उड़ा कर ले गई। जब मेरा वक्त गुजर जाएगा तो बाद उसके कोई वक्त नहीं। हमारे पास वो साफ पानी है जो उसकी नजीर नहीं। मेरी दुआ एक तलवार है जो कोई उसके वार को रोक नहीं सकता और मेरा हमला मेरे खुदा के दुश्मनों पर एक सख्त तलवार है। आपकी दुआ वो है जो आपने हकीम नूरदीन के बारे में की थी और कहा था, खुद आपने मलफूजात में लिखा हुआ है कि हकीम साहब के लिए हमने इतनी, मौलवी साहब के लिए हमने इतनी दुआ की है कि खुद हमें पेचश लग गए। ऐसी तेज तलवार कि दुआ करते करते खुद आपको पेचश लग गई, उसको राम नहीं आया बेचारे को। मैं अपने बादशाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, रोशन हक हूँ, आफ्ताब हूँ। मैं दीन की मदद की। खुदा से तंगी के वक्त एक नज़ीर खड़ा हुआ, बस अब वो डरा रहा है। ये है वो नज़ीर जो खड़ा है, डरा रहा है। वो खुदा के नज़दीक मकीन अमीन है और दीन हक को आफात कमज़ोर करने वाली से खलास करने वाला और नीज़ ऐसे फितनों से खलासी बख्शता जिसका खौफ था और ऐसी बुलाओं से जो पत्थर की तरह तोड़ने वाली। देखो मैं एक ऐसा अजीम निशान दिखलाता हूँ और तुम्हें ढूंढता हूँ। बस कोई दलेर है या शेर है या भेड़िया है? मुझे मौलवी सनाउल्लाह ने कहा कि तू झूठा है। मैंने कहा तेरे पर वावेला है, तो अनकरीब नंगा किया जाएगा। सब आ जाओ और कलमे तैयार करो, मेरी मानद लिखो या मुझे छोड़ो और मुझे बाख्तियार समझ लो। मौलवी सनाउल्लाह ने जब मिर्जा साहब को कहा तू झूठा है, मिर्जा साहब ने कहा अनकरीब तू नंगा किया जाएगा। और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी नंगा नहीं हुआ। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी आपके मरने के बाद भी, जब आपकी लाश को भी, आपकी हड्डियों को भी मट्टी खा गई थी ना कादियान की, उस वक्त भी आपका बेटा ख्वाब में देख रहा था और आपसे पूछ रहा था, अब्बा जी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? कहता मैंने तीसरी बार पूछा तो अब्बा जी ने झंझला के कहा, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? बताया तो है, बकिया तो तौन मेरा इल्हाम है, तौन से मारा जाएगा सनाउल्लाह अमृतसरी। ख्वाबों में आपके बेटे को
मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी सता रहा था। वो नंगा नहीं किया गया, सारी कादियानियत नंगी हो गई उसके सामने। आपके मरने के कई साल बाद ख्वाब में आपको बेटा पूछ रहा था, अब्बा जी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का अंजाम क्या होगा? आपने ख्वाब में उसको कहा ताउन से मारा जाएगा, और ताउन हिंदुस्तान से खत्म हो गई। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी 13 अगस्त के दिन, जिस दिन उनका बेटा शहीद हुआ, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने वाला था, 47 की मैं बात कर रहा हूं, दस्ती बम गिराया, वो ग्रेनेड फेंका किसी ने गली में से गुजरते हुए, वो इनके बेटे को आके लगा, वो बेटा शहीद हो गया। उसी रात उसके बेटों को लेकर, उसके अपने पोतों को लेकर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अमृतसर से रातों रात पाकिस्तान आ गए। जिस रात पाकिस्तान बना है उस रात हिजरत करके मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पाकिस्तान पहुंचे, और 1948 में मार्च में सरगोदा में फोत हुए हैं। वहां उनका अपना प्रेस है, अभी भी उनका पोता है अरफानुल्लाह सनाई, कहो तो अभी मैं उसकी तस्वीर यहां पे लगा देता हूं, वो वहां पर उनकी कब्र है। आपको नंगा कर गया सनाउल्लाह अमृतसरी। बहरहाल कहते हैं कि मैंने कहा तेरे पर ववेला है, तो अनकरीब नंगा किया जाएगा, सब आ जाओ कलमे तैयार करो, मेरी मानद लिखो, या मुझे छोड़ो और मुझे बाख्तियार समझ लो। मैंने निशान दिए, तुम उनको कबूल नहीं करते, बस मेरी ज़मीन को किसी नजासत से आलूदा मत करो और मरने से पाक कर दो, और बेहतरीन खसलत इंसान की खौफ और तौबा है, बस खुदा की तरफ तौबा करो, खुश हो जाओ। हमने जुल्म की तकलीफें दुश्मनों से उठाएं और जुल्म की रातें लंबी हो गई, ऐ खुदा मदद कर। देखो कैसे मिर्जा साहब चीखें मार मार के कह रहे हैं, ऐ खुदा मदद कर, सनाउल्लाह अमृतसरी के बिलमुकाबल हमारी मदद कर, और हम मुर्दों की तरह तेरे पास आए हैं, बस हमारे कामों को जिंदा कर, हम तेरे आगे मस्कीनों की तरह गिरते हैं। अच्छा भाई, ये मैसेज आ रहा है कि जो किताब बंदा पढ़ रहा होता है ना, तो वो स्क्रीन पे वो कहता है कि ऐसे आप नजर आ रहे हैं जैसे इनएक्टिव हैं आप, वैसे नो तो ब्राड गेट। बस ये आखिरी सफा में पढ़ के इंशाल्लाह फिर खत्म करता हूँ। ऐ खुदा मेरी जान तेरे पर कुर्बान, तू मेरी बशत है, मैंने कोई ऐसी बशत नहीं देखी कि तेरे जैसा फल लावे। ऐ मेरे खुदा तेरे मुंह के लिए हम अपनी कौम की मजलिसों से रद्द कर दिए गए, मजलिसों से रद्द कर दिए गए, सारी मजलिस ने आपको वहां से मुद से धक्के देकर निकाला, बस तू हमारा यगाना दोस्त है जो सब पर इख्तियार किया गया। ऐ मेरे खुदा अपने मुंह के सदके अपने बंदे की खबर ले, ओ अपने बंदे की खबर ले, ओ ईसा अलैहिस्सलाम पर कि उन्होंने क्यों कहा एली एली लेमा सबक्तनी, पूछो आपके मिर्जा साहब यहाँ क्यों चीखे मार मार के कह रहे हैं। ऐ मेरे खुदा अपने मुंह के सदके अपने बंदे की खबर ले, हमारे लिए तेरे सिवा ना कोई दरवाजा और ना कोई जाए गुजर है। ऐ मेरे खुदा तू किसके दरवाजे की तरफ मुझे रद्द करेगा, और मैं जिसके पास नरमी के साथ जाऊं वो बदगोई करता और मुंह फेर लेता है। उलमाए इस्लाम ने मिर्जा साहब आपको किसी काम का नहीं छोड़ा, आके अपनी कौम का हाल देख लें। धक्के खाए, कादियान से निकले रबवे आए, रबवे से निकले इंग्लैंड आए, अब इंग्लैंड से अफ्रीका की तैयारी कर रहे हैं, फिरते हैं कब से दर बदर, कभी इस नगर कभी उस नगर। हमने तमाम दुनिया का जुल्म बर्दाश्त कर लिया, मगर तेरी जुदाई की हमें बर्दाश्त नहीं। आ मेरे दोस्त तू मेरी राहत और मेरा आराम है, और अगर तूने मेरा कोई गुनाह देखा है तो माफ कर, तेरे फजल से हम दुश्मनों से बचाए गए, मगर तेरे जमाल ने हमें कत्ल कर दिया। बस आ और देख और मेरे गम ऐ मेरे खुदा दूर फरमा, और दुश्मन मेरे को ऐ मेरे मददगार पारा पारा कर और खाक में मिला। किस तरह चीखे मार मार के, कितना मैं आपको पढ़ के और सुनाऊं। इसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के बारे में भी लिखा हुआ है, ये नीचे वाले सफ़े में, चीखे मार मार के मिर्जा साहब रोए हैं। और मैंने आपको अभी जहां पर ये नसर इनकी ख़त्म की है, मैंने आपको बताया कि मिर्जा साहब झूठ बोल के कह रहे हैं कि मुझे उसकी तकजीब से कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने मेरी तकजीब की है वहां पर, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं। कहते हैं कि मौजा मुद के जलसा में मेरी उसने तौहीन की सनाउल्लाह अमृतसरी ने, वो तमाम मेरे शिकवे खुदा ताला के सामने है, मुझे इस तकजीब का कुछ रंज भी नहीं। ये आपके सामने लिखा पड़ा है। बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देख कर, मेरे दिल को देख कर, मेरी वफा को देख कर। आप खुद फैसला करें कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। यहां कह रहा है कि इस तकजीब का मुझे कोई रंज नहीं जो मुद में मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने मेरी की है। और ये कसीदा जो अभी खत्म ही नहीं हो रहा, चंदा सिस्टर के एहतराम में मैंने उसको रोक दिया है,
कई सफहात का कसीदा लिखा है, रो रो के दुआएं की, या अल्लाह मुझे हलाक कर दिया सनाउल अमृतसरी ने, मुझे सनाउल अमृतसरी ने नेज़ों की अनियां मारी हैं, चुबोई हैं, मेरे साथी वहां पर करबला के मैदान की तरह अकेले रह गए, जिस तरह सैयदना हुसैन अकेले रह गए थे, ऐसे घेर लिए गए, या अल्लाह हमारा फैसला कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। जिस तरह चीखें मार मार के रो रहे हैं, इसको कहते हैं मुनाजरा, इसको कहते हैं जाउल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। जी चंदा सिस्टर आप बात करना चाहें तो कर लें। जी भी वैसे अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं म्यूट इसलिए करता हूँ कि शायद फिर आपको आवाज आपकी हाँ दोबारा जी सुनाई आमिर देने भाई, के ये लिए। कितने पेज पे खत्म हो रहा है? 150 से शुरू हो रहा है, कौन से पेज पे खत्म हो रहा है? ये कसीदे की बात आप कर रहे हैं? जी जी, कसीदा कौन से पेज पे खत्म हो रहा है? अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लंबा कसीदा लिखा है, मैंने सिर्फ आपके एहतराम की वजह से बंद कर दिया। ये लंबा कसीदा मिर्जा साहब ने चीखें मार मार के रो रो के लोगों को कहा है कि सनाउल अमृतसरी ने मुझे हलाक कर दिया। यहाँ से शुरू होता है हाँ जी 150 से कसीदतुल एजाजिया। अब ये देखें, ये 151 2 3 4 5 6 7 8 9 देखते जाएं, लंबा कसीदा है। अल्लाह 169 73 चीखें मार मार के रोते रहे इस कसीदे में। सारा पढ़ें जाके, आपको पता चलेगा कि क्या हालात कर दिए इनके मौलाना सनाउल अमृतसरी ने। यहाँ आके खत्म हुआ जी, सफ़ा नंबर 201 पे खत्म हुआ है। ये है उस कसीदे का हाल। अल्लाह, देखिए साहब लगाए कि 50 सफ़े का उन्होंने। हाँ जी, तकरीबन 50 सफ़े का कसीदा लिखा है, और कहते हैं कि मुझे तो कोई तकजीब का कोई रंज नहीं पहुंचा जो उसने मौलवी सनाउल अमृतसरी ने मेरी तकजीब की है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, झूठ बोल बोल कर किताबें सफ़ों के सफ़े काले किए हुए। और ये पढ़ के सुनाओ उन मिर्जाइयों को, यूसुफी भाई, शुएब राजा, अबू बकर भाई, और ये यार उनके सामने पढ़ो। आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात सुना, वो घंटा घंटा तकरीर करते हैं। ये है वो बातें पढ़ के सुनाने वाली। जी चंदा सिस्टर। नहीं नहीं, इस तरफ तो आने ही नहीं ना देते। जैसे इनकी कोई वो किताब शुरू कर लेना, किसी बच्ची ने, माँ ने पूछा पढ़ ली किताब, कहती मैं किताब पढ़ने लगी हूँ। माँ ने पूछा सारे दिन के बाद, बेटी किताब पढ़ ली? कहती हाँ, पहला सफ़ा पढ़ा और आखिरी। कहती पहले में क्या था? कहती पहले में ये था कि घोड़े पे बैठा। तो आखिर में क्या था? कहती आखिर में ना ये था कि बादशाह पहुंच गया अपनी मंजिल पे। तो कहती दरमियान वाले नहीं पढ़े? दरमियान में क्या था? कहती दरमियान में दगड़ दगड़ दगड़। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस यही है कि देखें, दिमाग का दही चार चार सफों में भी कर सकते थे मिर्जा साहब, लेकिन ज़ेन है ना उनका जिस तरफ चल पड़ता था। जुनूनी आदमी था, जुनूनी। जो भी सोच लिया उस पर जिद करनी शुरू कर दी है, माना नहीं है। आंखों के सामने भी हशर नशर हो गया है, उसकी आंखों के सामने भी अगर साबित भी हो गया है कि मेरी बात झूठी निकल आई है, तो तौबा करने की बजाय, रुजू करने की बजाय उस शख्स ने जिद की है अपने उन ऐबों को छुपाने के लिए और अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए। फिर उन पे जिद करता रहा बंदा सारी जिंदगी। साफ कहा कि मोहम्मदी बेगम से निकाह ना हुआ, मैं झूठा। सुल्तान बेग 2.5 साल में ना मरा, मैं झूठा। अब्दुल्ला आदम 15 महीने में ना मरा, मैं झूठा। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी जिद करता रहा, उस पर लेपापोतियां करता रहा। तो एक जुनूनी ज़ेन का बंदा था। लेकिन इन मज़ाहियों को यही लगता है कि वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। अल्लाह इनको अक्ल दे, समझ दे। हमारा काम है ये सफ़हात और ये किताबें उनके सामने रख के उनको बताना कि देखो कितने झूठ इस बंदे ने बोले हुए हैं और क्यों गलत बयानी करता रहा है। अब इसके बाद इसको मानना है तो मानो। आज फिर मैंने ये उसकी तहरीर पढ़ के सुनाई जिसमें उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं मौलवी सनाउल अमृतसरी की जिंदगी में, तो मुझे छोड़ देना, मुझे ना सच्चा मानना, छोड़ के पीछे हट जाना। लेकिन ये मिर्जाई उसके साथ चिमटे हुए हैं। कल क़यामत के दिन इनके पास क्या जवाब होगा? क्योंकि वो तो अपने हाथ से लिख कर गया कि अगर मैं मर गया तो मुझे छोड़ देना, हलाक हो गया, छोड़ देना मुझे कोई ऐसी नहीं चाहिए इमामत और पेशवाई। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती उसको इमाम और अपना पेशवा बनाया हुआ।
اچھا عمر بھائی، ویسے بھی اگر یہ 4 صفحوں میں ختم کر دیتا تو پھر اس کی چیخوں کا کیسے پتا چلتا؟ یہ 50 صفحوں میں جو لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیخیں آسمانوں تک جا رہی تھی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ تکلیف آپ کے سامنے ہے اور جھوٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس تکذیب سے کوئی رنج نہیں پہنچا جو موضع مود میں میری اس نے توہین کی ہے، مولوی ثناء اللہ مرسلی۔ ساری زندگی لگا دی مرزا صاحب نے یہ ثابت کرتے کرتے کہ میں مسیح موعود ہوں، لیکن جتنی تحریریں لکھی ہیں اس کے اندر جہاں خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صرف اسی انداز میں کہ دوسروں کو گالیاں دے کر دوسروں کو جھوٹا ثابت کرتے کرتے زندگی گزاری، کہ اگر میں کسی کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں تو شاید میں سچا ثابت ہو جاؤں۔ یہ انداز کسی شریف آدمی کا نہیں ہو سکتا، کہ پڑھے لکھے باشعور آدمی کا نہیں ہوتا کہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگلے بندے کے اوپر الزامات تراشی اور اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہو۔ ویسے یوسفی بھائی، میں نے یہ پہلی دفعہ یہ میری یہ سماعت سے گزری یہ والا چیز نا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ یہ بس خط و خطابت کی حد تک کی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پیچھے پڑے ہیں نا، لیکن یہ آج تو ثابت ہو گیا کہ وہ سیریس اسے لیتے رہے ہیں مرزا صاحب۔ انہوں نے سیریس لینا کیا تھا، وہ سیریس انہوں نے اس کو رکھا ہے، اس کو ایک پل کے لیے چین انہوں نے، جو ہمارے علماء تھے اکابر، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس کو چین کے دیکھے نا، جب کسی کے گھر پہ خدا نہ خواستہ چوری کی یا ڈاکے کی اطلاع مل جائے نا کہ یہ کوئی بندہ یہاں پہ چوری کرنا چاہ رہا ہے، تو کب وہ سوتے ہیں وہ لوگ؟ وہ جاگتے ہیں، اپنے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں، نیندیں ان کی چلی جاتی ہیں۔ تو دین سے بڑا کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے جاگ کر پہرا دیا اور اس کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہیں، اس کو کسی جگہ پہ اس کو موقع نہیں دیا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات عوام میں پھیلاتا ہے۔ اس کے جتنے جھوٹے دجل آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ اس کی وجہ خاص طور پہ ہمارے علماء اکابرین ہیں، کہ جنہوں نے اس کی غلاظت کو اپنی قلم بند کیا اور اس کو اتنا پریشرائز کر کے رکھا کہ اس کی قلم سے انہوں نے لکھوائی یہ ساری روداد اپنی، خود لکھ کر یہ دے دیا ہمیں۔ انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن اس کو اتنا پریشرائز کر کے رکھا، اتنا اس کو انہوں نے بانڈ کر کے رکھا کہ یہ اس سے نکل ہی نہ پائے، یہ اپنی صفائیاں دیتا رہے، اپنی صفائیاں دے دے کے اس نے ساری زندگی گزار دی، اور اسی صفائیوں کے اندر اس نے اپنی تحریر ساری روداد لکھی ہے کہ یہ کتنی ذلت تمیز اور کتنی تکلیف دہ زندگی وہ گزاری۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا وہ تھا، یہ ساری تحریریں پڑھ کے پتہ چلتا ہے ایک پل اس کو چین نہیں رہا، سارا دن دیکھے نا، جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ پر کیسا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی تحریریں ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے جیسے ابھی وہ ابو بکر میر بھائی کہہ رہے تھے کہ چیخیں آسمان تک جا رہی تھی، اور بالکل، یہ اور کہتے ہیں صحت یہ بھی کہتے خراب ہیں تھی بہت زیادہ۔ میرا خیال ہے اسی جو ایک جھوٹ کے نا تشویش بھی ہوتی ہے یوسفی بھائی، ایک بے چینی بھی رہتی ہے نا، جیسے عدالت میں وہ جو مجرم آتے ہیں نا، تو جو جج ہوتے ہیں نا ان کو فیس ریڈنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلب کس حد تک گناہ گار ہے یا نہیں ہے، وہ کانفیڈینس لیول بھی تو مرزا صاحب کا میرا خیال ہے یہ جو کارنامے تھے نا، یہ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے انہیں۔ جی کہاں سکون سے، بے سکونی زندگی گزاری ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کر، اور سوالوں کے جواب بھی میں نے عرض کیا کہ صرف اگر کسی دوسرے بندے کو اپنے مخالف کو جھوٹا ثابت کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس طرح کی ذلت امیز زندگی جس بندے نے گزاری ہو، اور ہر اپنے ہی قول پہ مکر کے ذلیل و رسوا ہوا ہو، ایسے بندے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 100 یوسفی بھائی کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی ان کی۔
हाँ शायद कोई कॉल शॉल आ गई होगी, डिस्कनेक्ट हो गया। और सुनाए चंदा सिस्टर। हाँ जी ठीक, हाँ मैं जी ठीक, सुबह मैं सुन रही थी, सुबह वो सुन रही थी वो सिस्टर आई हुई सिस्टर थी। आई हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो मेरा तो दिल था आपसे बात करवाएं, लेकिन वो शायद आपको पहले से जानती है। हाँ, नहीं वो हाँ कहती नहीं मैं नहीं इससे बात करना चाहती। ये भी कोई नई फिल्म है? मैं तो पहली दफा देखी है, वो बात सारी सुनी है, मैं काफी देर सुनता रहा ये हूँ। ना तन्हाई ये की ना वजह से तन्हाई ना, की वजह से ना, तन्हाई और क्योंकि जॉबलेस रहना पसंद करते हैं ना, ये इधर आके जमात का काम करते हैं या तो जॉबलेस रहते हैं और अपना आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि हम ज़हनी टेंशन में रहे हैं पाकिस्तान मौलवियों की वजह से। तो ये मेरे घर में भी 2 केसेस हैं, अल्लाह रहम करे, मैं कहना नहीं चाहती। तो वो इसी किस्म के उन्हें वहम पड़े रहते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह भी नहीं धोते, तो पहले वो 2-3 जो है ना पेशगोइयां झाड़ देते हैं वो। और अल्लाह किया वो खबरें भी पाकिस्तानी माहौल की ऐसी हो जाती हैं, फिर कहते हैं देखिया असी सुबह ही ते क्या सी इंज होएगा। तो वो क्या कहते हैं वहम जो है ना, वो शैतानी वहम जो है, ख्यालात हैं, वो भी बढ़ते हैं आमिर भाई। हाँ हाँ, वो मैं असल सवाल भी उससे यही कर रहा था कि ये जो ख्याल आपके जहन में आते हैं, ये और कितने लोगों के जहन में आ रहे हैं? क्योंकि ये तो केस खालिस्तान एक साइको केस है कि जब उनके नौजवान नस्ल ये किताबें पढ़ती है या सुनती है बातें कि इस तरह के इल्हामात और ये दावा, तो फिर जिस तरह वो कह रही थी कि मैंने कहा कि या अल्लाह, फिर मुझे यकीन दिला कि वाकई तूने मिर्जा साहब को इल्हाम किया कि मुझे भी करके दिखा, फिर कहती मुझे भी हो गया। हाँ जी, हाँ तो इस जी। तरह और ये फिर वो जो नबूवत के दर्जात है ना, उसमें से इल्हाम को बहुत खास मुकाम है ना, ज़ाहिर है वो तो नबियों का मामला है, और कशूफ और इल्हामात, तो वो फिर वहम हो जाता है ना कि बस इस तरह की ही होगी नबूवत, जिस तरह की हमें कोई चीज सूझ गई है, या खानदान में किसी का रिश्ता टूट गया है, या खानदान में कोई बीमार हो गया, या ये जो ज़िहनी मामलात होते हैं, और ये शैतान के हाथों में जाके शैतान फिर खिलाता है, मतलब खेलता है ऐसे दिमागों के साथ ना। जैसे हम भी कोई अच्छा काम करने लगे तो वसवसे आते हैं, वुजू किया हो तो बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। जैसे मतलब अब हमने सफर करना था उम्रा के लिए, तो मेरे ज़हन में एन टाइम पे भी ख्याल आ रहे थे कि इतने पैसों में ये ना कर लेते, वो ना कर लेते। अच्छा नहीं नहीं, मतलब ये वहम होते हैं जो शैतान वसवसे डालता है, लेकिन वो बढ़ते जाते हैं। और ऐसे लोग इतने मतलब दिमाग के होले होते हैं कि उसको इल्हाम समझ लेते हैं। हाँ जी, टोटल कार्रवाई इतनी है, इसी का नाम इल्हाम रखा हुआ है कि जो ख्याल जहन में आ गया उसको इल्हाम समझ लिया कि ये खुदा ने ही डाला है। भाई ख्याल 2 तरह के होते हैं, एक रहमान की तरफ से, एक शैतान की तरफ, यानी एक जो मुस्बत होते हैं ख्यालात, एक जो मनफी होते हैं। जो अच्छे ख्यालात हैं, मुस्बत ख्यालात हैं, या जो ख्याल ऐसे हों कि जिन पर अमल करने से आप कोई प्रोडक्टिव काम करें, कोई उसका फ़ायदा दीन को पहुँचे या फ़ायदा हो, तो वो तो है रहमान की तरफ से। लेकिन अगर कोई ऐसा ख्याल जिससे मतलब पहले ही ज़हन में हो कि भाई ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वो गलत हो जाए, तो वो ये रहमान की तरफ से नहीं है, ये शैतानी वहम है। लेकिन उन्होंने पता नहीं किसका नाम नबूवत रखा हुआ है। बेड़ा तो गर्क हुआ ही मिर्ज़ाइयों का इस वजह से है कि इन्होंने, मिर्ज़ाइयों ने ये समझ लिया था कि भाई ये जो इल्हामात हैं यही असल नबूवत है और यही बुनियाद है, कसरत मकालमा मुखातबा। हालांकि ये एक ऐसी गुमराही है और ऐसी दलदल है कि जिसका कोई सिरा ही नहीं है। भाई अल्लाह के नबी जो थे उनके पास फरिश्ता आता रहा है, और वो अल्लाह का ऐसा पाक कलाम और मोजज़ात लेकर आता रहा है कि लोगों को उनके मोजज़ात देखकर सवाए इसके कि जादूगर जादूगर, ये कोई जादू है, और कुछ बात आती नहीं थी।
लोगों को लाजवाब कर दिया उन्होंने अपने मौजज़ात से, अपने कलाम से। और ये सरकार मतलब ये दिल के ख्यालों को इल्हाम बनाया हो, ये इल्हामात इलाही हैं, इन पर मैं कुरान की तरह ईमान लाया हूँ। बेटा तो अगर किसी से हुआ तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि ये तो फिर हमें भी ख्याल तो हमें भी आते हैं, अद्धे बच्चे तो नबी हम भी हैं। जी जी बिल्कुल। वो कोई साकी साहब हैं, उन्होंने कल के सुबह लाइव लगाई तो ऐसे उन्होंने लिखा हुआ था कि मुनाफिकों से अल्लाह बचाए, ऐसे ना। तो वो मैं बस गुजरी तो उन्होंने ऐसे ही डाल दी रिक्वेस्ट। मैं नहीं था ज़हन तैयार, लेकिन उन्होंने ना मुझे ऊपर ले लिया। तो वो कोई चीमा साहब है इनके, जिनको इल्हाम की बारिश हो रही है ना, MSR उनका है कोई आईडी। वो अभी मैं सलाम ही कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि जो मुनाफिक लफ्ज़ है ना, ये नफाक से निकला है। और हमारी टीचर बताती थी कि नफक जो है ना, अरबी में लोमड़ी को कहते हैं। और ये बड़ी होशियार होती है कि ये अपने घर के 2 दरवाजे रखती है, एक जो सामने होता है, एक पीछे वाली साइड से, कि अगर मतलब मुझ पे हमला हो जाए तो मैं पीछे से निकल जाऊंगी। इसका बहुत ज्यादा दिमाग तेज होता है ना। तो अभी मैं बात ही कर रही हूँ तो वो ऊपर चढ़ के कहता है, तेरे नालों वध घटिया लोमड़ी मैं नहीं देखी है चवला, मैं तेनू की किया। अच्छा वो फिर ना अपनी बददुआएं देने लग गया, कहता ये जानती नहीं है, मैं इसके लिए खास तौर पे बददुआएं कर रहा हूँ, बस थोड़े दिन की बात है। हाय अल्लाह। मैंने कहा आप कौन है? कहता मैं जर्मनी में होता हूँ और मुझ पे इल्हामात जो हैं बारिश की तरह हो रहे हैं, और तेरे बस थोड़े ही दिन ने। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈ। मिर्जाइयां दा लोही ले लंदा नबी है ओदा कोई एडा गुस्सा कर मैं यूसफी भाई मैं फौरन अपना सदका कड्ढਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਹੂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮਿਦ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ 올ਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਹਾਏ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁਲਹਿਦ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਹੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ। ਕਦੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਨਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਜਾਰਤ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਵੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ। ਉਹ ਸੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15-15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਹੀ ਖਾਬਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मेरी आवाज़ आ रही है? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਅਮਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਨਾ NGO ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾਮ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਐਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, MSR ਲੜਕੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਅਮਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੀਫਾ ਅੱਲਾ ਬਣ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਨਾ। ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਦੀਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਵੇਤ ਬਣ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਤ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਇਤਾਅਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਮਾਬਾਦ ਕੋਈ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ, ਚੱਠੂ ਵੱਟਾ ਤੇ ਕੰਘੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਕੰਘੀਆਂ, 2-3 ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰਵਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਬਾਜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਰਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ 3-4 ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਾ ਮਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਫਤ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਤਲੀਮ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ? ਸੁਹੇਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜੀ ਵਾਪਸ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। अहमद की जान साहब ऊपर तशरीफ़ लाए ना, ऊपर आके ये गिला शिकवा करें जो भी आप करना चाहते हैं। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ अच्छा ਮਾਮਲਾਤ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਗਰੇ ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡਰ ਖੜੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮਾਤ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਵਰਗੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 300 ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਤਹੱਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਿਗਾਹ ਵਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਵਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਓ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਬਕਦਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਬ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2-2 4-4 6-6 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਟੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੇਮ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਲਾਤੂਜ਼ ਪਲਾਤੂਜ਼, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਹੋਰ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਟਾਂਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਤਸਵੁਰਾਤ, ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਸਵਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਸਵਸੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।